ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ عمرہ ویزے پر آنے والے زائرین کی بروقت واپسی نہ کرانے پر کمپنی کو 1 لاکھ ریال کا ہوگا جرمانہ۔ قیام کی آخری تاریخ 29 اپریل مقرر۔ ریونت ریڈی کا بی جے پی پر حملہ، مودی نفرت پھیلا رہے ہیں، کہا تلنگانہ میں بی جے پی کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ ایندھن اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر کے ٹی آر کا شدید رد عمل، مرکز سے فوری کمی کا کیا مطالبہ اور مرکزی وزیر کو خط کیا روانہ۔ ریونت ریڈی کے دہلی دھرنے پر ہریش راؤ کا سخت رد عمل، راہل گاندھی اور سونیا گاندھی سے ملاقات نہ ہونے کو پارٹی قیادت کی بے رخی قرار دیا۔ حیدرآباد یونیورسٹی میں مصنوعی ذہانت کے مبینہ غلط استعمال کی تفتیش، بی آر ایس قائدین کریشنک اور دلیپ سے پوچھ تاچھ۔ معین آباد کے فارم ہاؤس میں مدرا پارٹی پر پولیس کا دھاوا، 14 افراد گرفتار، شراب و گانجا ضبط۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی وزارت داخلہ نے خبردار کیا کہ عمرہ یا حج ویزے پر آنے والے افراد کی واپسی کی بروقت اطلاع نہ دینے پر متعلقہ کمپنی کو 1 لاکھ ریال کا جرمانہ ہوگا۔ وزارت نے واضح کیا کہ ہر کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ زائرین کو طے شدہ مدت میں واپس بھجوا دیں۔ وزارت حج و عمرہ نے عمرہ زائرین کی سعودی عرب آمد کی آخری تاریخ 13 اپریل 2025 اور روانگی کی آخری تاریخ 29 اپریل 2025 مقرر کی ہے۔ ان تاریخوں کے بعد قیام غیر قانونی ہوگا اور خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے احمد آباد میں اے آئی سی سی کے اجلاس میں کہا کہ مودی گوڈسے کے نظریات کو فروغ دے کر ملک میں مذہبی نفرت پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی گاندھی جی کی پالیسیوں کے خلاف کام کر رہی ہے۔ کہا جبکہ ہم نے ریاست میں ذات پر مبنی مردم شماری کرا کر عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کیا اور کسانوں کے قرض معاف کیے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ بی جے پی انگریزوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم بی جے پی کو تلنگانہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے اور اسے روکنے کے لیے مسلسل لڑائی جاری رکھیں گے۔ ہم کو جو آزادی دلایا وہ ولبھ بھائی پٹیل جی نے، اسی لیے اور تلنگانہ راجیہ نے دیے، سریمت سونیا جی نے ہمارے تلنگانہ راجیہ نے بنایا، اسی لیے آج ولبھ بھائی پٹیل جی کے جو دھرتی سے سونیا جی کی نیترتو میں ہم لوگ بھارتی جنتا پارٹی کو تلنگانہ میں قدم رکھنے نہیں دیں گے۔ بھارتی جنتا پارٹی کو ہم روکیں گے تلنگانہ میں، ہر کس ان لوگوں کو معاف نہیں کرنے والے ہیں۔ اور انتم میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 30 سال انگریزوں کے خلاف گاندھی جی نے لڑائی کیے، دنڈی ستیاگرہ کیے، بہت سارے آندولن کیے انگریزوں کے خلاف گاندھی جی نے، مگر کبھی بھی انگریزی والے نے گاندھی جی کے خلاف گاندھی جی کے اوپر لاٹھی نہیں چلائے۔ مگر آزادی ملنے کے بعد گاڈسے کے پریوار گاندھی جی کو 6 مہینے بھی برداشت نہیں کیے۔ آزادی ملتے ہی گاڈسے پریوار نے، مودی جی پریوار نے گاندھی کے اوپر گولی چلائے، گاندھی کے ہتیا کیے۔ انگریزوں سے بھی یہ بی جے پی والے بہت خطرے کے لوگ ہیں، اسی لیے انگریزی والوں کو جیسا بگایا اس دیش سے، ابھی بی جے پی کو بھی ویسے ہی ہرانا ہے۔ ہم لوگ سب مل کر راہل جی کے نیترتو میں مودی کے خلاف آنے والے دنوں میں ہم سب مل کے مودی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ ہم لوگ یہاں سے امید لے کر جا رہے، یہاں سے آدیش لے کر جا رہے، تلنگانہ میں ہم ہمیشہ بی جے پی کو روکنے کے لیے، بی جے پی کو ہرانے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ باقی راجیوں کا نیتا سے میرا ایک ہی گزارش ہے، آنے والے دنوں میں بھارتی جنتا پارٹی کو ہرانے کا ذمہ داری ہر کانگریس پارٹی کے کاریہ کرتا، ہر گاندھی پریوار سب نے یہ وعدہ لے کر یہاں سے نکلنا ہے۔ دھنیہ واد متروں۔ بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر نے ایندھن اور ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے پر مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ ان کی پالیسیوں نے عوام کو مہنگائی کے شکنجے میں جکڑ دیا ہے۔
KTR ने मरकज़ी वज़ीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी को ख़त लिखकर कीमतों में फौरी कमी और एक्साइज ड्यूटी में कमी के अलावा शफाफ कीमत निज़ाम का मुतालबा किया। KTR ने कहा कि भारत अब ईंधन के मामले में दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में शामिल हो गया है और अवाम अच्छे दिनों के बजाय मसाइल में घिरे हुए हैं। उन्होंने मरकज़ से अपील की है कि वो सियासी नारों के बजाय अवाम को रिलीफ दें। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में मौजूद अंदरूनी तनाज़ात को अवाम के सामने लाते हुए रेवंत रेड्डी के दहली में BC तबक़ात के लिए किए गए धरने पर संगीन सवालात उठाए हैं। हरीश राव ने कहा कि जब रेवंत रेड्डी दहली में BC कम्युनिटी के हुकूक़ के लिए धरना दे रहे थे तो पार्टी के आला कायदीन बशमुल राहुल गांधी ने न सिर्फ इन्हें नज़रअंदाज किया बल्कि मुलाकात के लिए वक्त भी नहीं दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हालांकि इसी दिन सुबह भट्टी विक्रमार्का और PCC सरबराह ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की और दोनों रहनुमाओं के साथ तस्वीर ली, लेकिन रेवंत रेड्डी को आला क़ियादत ने वक्त नहीं दिया। ఈయన పని ఢిల్లీలో కూడా అయిపోయింది. మొన్న బీసీల ధర్నా అని ఢిల్లీకి పోయిండు, ధర్నా పెట్టిండు. ధర్నాకు రేవంత్ రెడ్డి ఏం చెప్పిండు, నేను రాహుల్ గాంధీని తోలుకొత్తా, ప్రధానమంత్రిని ఒప్పిస్తా, పార్లమెంట్లో బిల్లు పాస్ చేపిస్తా అని మాట్లాడిండు. కానీ ఢిల్లీ దాకా పోయినాక అర్థమైంది ఏంది, ఈయన పిలిస్తే రాహుల్ గాంధీ రాలే. ఈయన ధర్నా పెడితే ఈయన పార్టీ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఢిల్లీలో ఉండి ధర్నాకు రాలే, అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇయ్యలే. ఈయనకు లాస్ట్కి ఈయన వాపస్ వచ్చిండు. ఈయన వచ్చినాక తెల్లారి మాత్రం మిగతా PCC అధ్యక్షుడు ఉప ముఖ్యమంత్రిని అందరినీ పిలిచి సోనియా గాంధీ ఫోటోలు దిగింది, రాహుల్ గాంధీ ఫోటోలు దిగింది. రేవంత్ రెడ్డికి మాత్రం తలుపులు బంద్ పెడుతున్నారు. ఈయనని కలుస్తలేరు, వాళ్ళని పిలిచి ఫోటోలు దిగింది తప్ప ఈయన పిలిస్తే ధర్నాకు రాలే, ఈయన కలుస్తారంటే తలుపులు తెరవలే. ఇది ఇలా రేవంత్ రెడ్డి పరిస్థితి అయిపోయింది. मुल्क भर में वक्फ तरमीमी क़ानून कल मंगल से नाफिज हो चुका है। मरकज़ी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बात का ऐलान किया। गुज़िश्ता हफ्ते पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद ये बिल सदर जमहूरिया को भेजा गया था, जिसे सदर जमहूरिया ने 8 अप्रैल को मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये क़ानून बन गया। नए तरमीमी क़ानून में कई अहम तब्दीलियाँ की गई है। याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने आज गंगानगर नाले के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये काम 140 मीटर तवील है और आज से शुरू हुआ, जो 1 माह में मुकम्मल होने की तवक्को है, ताकि बारिशों से क़ब्ल मुकामी अवाम को सहूलत हो। उन्होंने कहा कि ये काम मुकम्मल होने के बाद हैदर होटल से मौला के चिल्ले तक सीसी सड़क डाली जाएगी। इस मौके पर दीगर मजलिसी लीडरान भी मौजूद थे। आज रेन बाजार डिवीज़न याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी गंगानगर नाले का इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्शन करने का मेन मकसद ये है कि जो गंगानगर का नाले का काम चल रहा है वो अभी बैलेंस 140 मीटर बाकी रह गया है, वो काम को आज 140 मीटर भी काम शुरू करा दिए। इंशाअल्लाह ताला 1 मंथ के अंदर ये काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारा मेन इंटेंशन ये है कि ये रेनी सीज़न से पहले गंगानगर नाले को कंप्लीट कर देना, ताकि आने वाले टाइम के ऊपर लोगों को दुश्वारी ना हो। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर, हबीब मिल्लत के अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हम ये चाहते हैं कि काम जल्द से जल्द गंगानगर नाले का हो जाए। इसके लिए नक़ीब मिल्लत की ख़ास उनके इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं यहाँ पर आके इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। मैं ख़ास तौर से यहाँ के गुत्तेदार को बोला 1 मंथ में काम को कंप्लीट करना है। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के तमाम ज़िम्मेदार सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के साथ बस्ती के तमाम लोग मौजूद है। सबका कोऑपरेशन है यहाँ पर कि जितना हो सके जल्दी काम करने से सबको फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हैदर होटल से लेके मौला के चिल्ले तक बेहतरीन यहाँ पर रोड भी पड़ जाएंगी, लोगों को एक शॉर्ट डिस्टेंस की तरह एक्सेस हो जाएगा। इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए
जो भी बैलेंस वर्क है इंशाल्लाह 1 मंथ में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह और 2-3 बार मैं आकर इंस्पेक्शन करूंगा ताकि ये काम को ज़्यादा जल्द से जल्द मुकम्मल करवा लिया जाए। इसके अंदर सुनिए आप, हमारा काम जो था आज आके इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन करके कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कस करना और कॉन्ट्रैक्टर्स को काम फास्ट करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देना। मैं ये कॉन्ट्रैक्टर के काम से इसीलिए मुतमईन हूँ, काम बहुत फास्ट कर रहा है और काम में तेज़ी के साथ साथ नीट वर्क हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए एहतमाम वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ 26 अप्रैल को धरना चौक टैंक बंड पर बड़े पैमाने पर तेलंगाना मार्च का इनेकाद किया जाएगा। इस सिलसिले में मुश्ताक मलिक ने मुसलमानों से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कल नए सिया वक्फ कानून के खिलाफ यानी उसकी मुकम्मल वापसी के लिए एक बड़ा और तवील जिद्दोजहद का प्रोग्राम उम्मत के लिए पेश किया गया है। यकीनन काबिल तहसीन बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन कवानीन की वापसी के लिए अमली तौर पर मैदान में समझे मुसलमानों को आने की दावत दी है। हम सबको उसका खैर मकदम करना चाहिए और याद रखिए, उम्मत का इत्तेहाद, उम्मत की वहदत जमाती अज़बियतों से बुलंद होकर इस वक्त हालात का मुकाबला करने की ज़रूरत है। तेरी जमात मेरी जमात, तेरा बैनर मेरा बैनर, मेरी लीडरशिप तेरी लीडरशिप, तेरी खानका बड़ी मेरी खानका बड़ी, मेरा मदरसा बड़ा तेरा मदरसा बड़ा, तू बड़ा, मैं ये बड़ा काम किया तू बड़ा काम किया। इस वक्त इसमें उलझने की कतन ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हमको हिदायत दे, इखलास और इलाहियत के साथ उम्मत मुस्लिमा हिंद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम एक तवील और लंबी कुर्बानियों भरी जिद्दोजहद के लिए तैयार हो जाएं। और यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पैगाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना में तहरीक मुस्लिम शब्बान ने जॉइंट एक्शन कमेटी की तश्कील दी है। ये जॉइंट एक्शन कमेटी NRC, NPR, CAA के सिया कवानीन के वक्त तश्कील दी गई थी और मिलियन मार्च इस कमेटी ने किया, जो हिंदुस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा एहतजाज था, बल्कि दुनिया की तारीख का बड़ा एहतजाज उसको तस्लीम किया जाता है। और इंटरनेशनल सारी दुनिया के ममालिक के प्रेस ने इस मिलियन मार्च पर तबसरे भी किए, इसकी खबरें भी शाये की थी। और फिर उसके बाद एक लंबी जिद्दोजहद इस जॉइंट एक्शन कमेटी की वक्तन फ़ौक्तन रही है। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखियों के खिलाफ पूरी कुव्वत से जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया, बल्कि मैदान अमल में काम किया। सेक्रेटेरिएट, यहाँ तेलंगाना में सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत के मौके पर जॉइंट एक्शन कमेटी ने समझिए कि पूरा एक मूवमेंट खड़ा किया और अल्लाह का करम है, हमारा सर सज्जे शुक्र से झुक जाता है कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की दोबारा तामीर हुई है। तो ये अल्लाह का करम है। अब एक और सिया कानून हिंदुस्तान के मुसलमानों को दबाने, उनको कुचलने, उनकी मसाजिद पर हमलावर होने, उनके कब्रस्तानों और उनके दरगाहों को समझिए कि साहब मिटा देने की एक नापाक साजिश है। इमाम बाड़ों, आशुर खानों, चिल्लों, ये सब पर एक बड़े हमले के तौर पर वक्फ का नया कानून लाया गया है और कुछ ही घंटों में उसको बिल को कानून की शक्ल दी गई है। दोनों ऐवानों में बहस के बाद दूसरी सुबाही सदर जमहूरिया ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। ये एक लंबी लड़ाई है, पूरे दम और खम के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। मुल्क का किसान 1 साल से ज्यादा सड़कों पर बारिश में, सर्दी में, धूप में बैठा रहा, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। तो आप तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। आप एक ऐसी उम्मत है जो बड़े से बड़े लश्करों को अपनी कम माएगी, अपनी कम समझिए के साथ असलाह के साथ आपने मुकाबला किया है। आपके मुकाबले की, आपके अज़्म और आपके हौसले की एक बड़ी तारीख है
اور وہ تاریخ آج آپ کو یاد دلا رہی ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو اسلام کے اندر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو یہ سیاہ قوانین کے خلاف تم کمر بستہ ہو جاؤ. اور باندھ کمر کیا دیکھتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے والی بات سمجھیے کہ ہم سوچ کر اٹھے اور جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کر گزرے. اس سلسلے میں 26 اپریل کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی آندھرا پردیش و تلنگانہ مارچ کا اعلان کی ہے اور تمام مسلمانوں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں کی مسلسل کوشش اور جدوجہد یہی ہے کہ ملین مارچ کی طرز پر یہ سمجھیے کہ صاحب وقف مارچ ہو. یہ تلنگانہ مارچ ملین مارچ کو بھی پیچھے چھوڑ دے. یقینی طور پر بغیر امت کے تعاون کے، خواتین کے، وکلا کے، تاجر حضرات کے، طلباء کے، مدارس دینیہ، تمام جماعتیں، انجمنیں، ادارے، مشائقین، علماء، خطیب، مساجد کمیٹیاں، یہ سب اس قانون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو ہی ایک بڑا دباؤ پڑے گا. آپ کے یقیناً قدم 26 اپریل کو دھرنا چوک کی طرف بڑھیں گے، کسی اور طرف آپ نہیں جائیں گے. نہ اپنے گھروں میں رہیں گے، نہ کاروبار میں مصروف رہیں گے، بلکہ دھرنا چوک کی طرف اٹھنے والا ہر قدم مساجد کے تحفظ کا انشاءاللہ ضامن ہوگا، قبرستانوں کے تحفظ کا اعلان کرے گا اور آپ کی شناخت اور بہتر مستقبل کا ایک اعلان ہوگا. تو آپ کو قربانی دینا ہے 26 اپریل کو اپنے کاروبار کی، اپنی مصروفیات کی، اپنی زندگیوں کے جو معاملات ہیں اس کی قربانی دے کر اپنے پورے اہل و عیال اور خاندان و دوست احباب کے ساتھ 26 اپریل کو دھرنا چوک اندرا پارک کی طرف بڑھنا ہے. تمام اضلاع کے مسلمان. تلنگانہ کے سابق وزیر و BRS رکن اسمبلی جگدیش ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی کا کام تلنگانہ کے پانی کو آندھرا پردیش منتقل کرنا اور تلنگانہ کے فنڈز دہلی بھیجنا ہے. انہوں نے مزید کہا چندرا بابو نائیڈو نے اگرچہ ناگرجنا ساگر کو قبضے میں کر لیا لیکن ریونت ریڈی خاموش ہے. جگدیش ریڈی نے یہ بھی کہا کہ ریونت ریڈی کا رویہ تلنگانہ کے عوام کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ ریاست کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ పరోక్షంగా కంట్రోల్ తీసుకున్నాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ CRPF చేతుల్లోకి వాళ్ళు తీసుకున్నారు. ఇంకో 4 రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ చేతుల్లోకి పోతుంది నాగార్జున సాగర్. ఇప్పటికే ఈ సంవత్సరం ఉన్న నీళ్ళను మొత్తం తీసుకుపోయినారు. వాళ్ళ వాటా ఈ మొత్తం దినంగా తాగంగా తెలంగాణ వాటాలో ఉండే నీళ్లు తెలంగాణ యాసంగి కావచ్చు, ఎండాకాలం మంచినీళ్ళ కొరకు కావచ్చు, హైదరాబాద్ మంచినీళ్ళు, రంగారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల మంచినీళ్ళ కొరకు పెట్టుకున్న నీళ్లను దొంగతనంగా దోసుకపోయాడు. ఒక్క మాట మాట్లాడలే ముఖ్యమంత్రి కానీ, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి కానీ, ఇతర మంత్రులు కానీ, నల్గొండ జిల్లా, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా, ఖమ్మం జిల్లాల మంత్రులు కానీ ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు. ఎందుకో చంద్రబాబును చూసి వణుకుతున్నారు. చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. వాళ్ళ పార్టీ అధిష్టానాల కంటే ఎక్కువ చంద్రబాబుతో మంచిగా ఉండాలన్న ప్రయత్నం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు చేస్తున్నారు. చంద్రబాబు భయ మోడీతో మంచిగా ఉండాలని. చంద్రబాబు గారు దాన్ని వాడుకొని బ్రహ్మాండంగా తెలంగాణ వనరులు ఎట్లా దూసుకోపోవాలి, తెలంగాణ ఎట్లా ఇబ్బందులు పాలు చేయాలనే ప్రయత్నంలో వారి కార్యక్రమంలో వారు బిజీగా ఉన్నారు. కానీ మరి వీళ్ళకి లేదు సోయి. తెలంగాణ నిధులు తీసుకుపోయాము ఢిల్లీకి అప్ప చెప్తున్నారు, నీళ్ళని తీసుకుపోయి ఆంధ్రప్రదేశ్కి అప్ప చెప్తున్నారు. తెలంగాణ నిధులు ఢిల్లీకి, నీళ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్కి. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చేస్తున్న గొప్ప పని గిది ఇవాళ. हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में साइबराबाद की SOT पुलिस ने एक मुद्रा पार्टी को नाकाम बना दिया. ये वाक़या रंगारेड्डी ज़िले के मोइनाबाद मंडल हुदूद में वाक़ एक फार्म हाउस में
آج صبح کے اولین ساعتوں میں پیش آیا۔ سیبرآباد SOT نے فارم ہاؤس پر چھاپہ مار کر 7 خواتین اور 14 مردوں کو حراست میں لے کر معین آباد پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ پارٹی ایک سالگرہ کے موقع پر منعقد کی گئی تھی، جس میں شراب اور 70 گرام گانجا ضبط کیا گیا۔ بتایا گیا کہ مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں سے خواتین کو لایا گیا تھا۔ ఈ ఆరుగురు అమ్మాయిలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని సప్లై చేసింది పి బాబు అని చెప్పి ఇతను హైదరాబాద్ అతను, ఇతనితో పాటుగా రీనా అనే అమ్మాయి, ఇవి ఇద్దరు కలిసి కూడా ఈ ఆరుగురు అమ్మాయిలను ఈ ముజరాబాద్ حیدرآباد یونیورسٹی میں مصنوعی ذہانت سے متعلق حالیہ تحقیقات میں تیزی آئی ہے۔ اس سلسلے میں BRS کے سوشل میڈیا کنوینر کرشنک اور سابق ڈیجیٹل میڈیا ڈائریکٹر کے دلیپ کو گچی بولی پولیس اسٹیشن طلب کیا گیا، جہاں ان سے تفصیلی پوچھ تاچھ کی گئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں افراد پولیس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور تفتیشی ٹیم ان سے تکنیکی پہلوؤں پر سوالات کیے ہیں۔ یہ معاملہ یونیورسٹی میں مصنوعی ذہانت کے مبینہ غلط استعمال یا کسی سازش سے متعلق بتایا جا رہا ہے، تاہم پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ عمرہ ویزے پر آنے والے زائرین کی بروقت واپسی نہ کرانے پر کمپنی کو 1 لاکھ ریال کا ہوگا جرمانہ۔ قیام کی آخری تاریخ 29 اپریل مقرر۔ ریونت ریڈی کا BJP پر حملہ، مودی نفرت پھیلا رہے ہیں، کہا تلنگانہ میں BJP کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ ایندھن اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر KTR کا شدید رد عمل، مرکز سے فوری کمی کا کیا مطالبہ اور مرکزی وزیر کو خط کیا روانہ۔ ریونت ریڈی کے دہلی دھرنے پر ہریش راؤ کا سخت رد عمل، راہل گاندھی اور سونیا گاندھی سے ملاقات نہ ہونے کو پارٹی قیادت کی بے رخی قرار دیا۔ حیدرآباد یونیورسٹی میں مصنوعی ذہانت کے مبینہ غلط استعمال کی تفتیش، BRS قائدین کرشنک اور دلیپ سے پوچھ تاچھ۔ معین آباد کے فارم ہاؤس میں مدرا پارٹی پر پولیس کا دھاوا، 14 افراد گرفتار، شراب و گانجا ضبط۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے زیڈ چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، BB کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں، 9959541435۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔
الریاض ٹورس اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد. ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک, ویزا انڈورسمنٹ, امیگریشن, پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون. وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود. پروپرائٹر محمد ریاض احمد, الریاض ٹورس اینڈ ٹریولز. خدمت کا موقع دیں, آپ کا اطمینان ہماری کامیابی.